Wow, banyak mobil mainan teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali ya teman-teman. Kita mau mencari mobil mainan nih teman-teman. Wadidaw, kita menemukan banyak mobil mainan teman-teman. Wow, mobil apa aja nih teman-teman? Wow, mobil McQueen teman-teman, atau mobil balap. Mantap sekali teman-teman. Wow, ada truk gandeng teman-teman. Mantap sekali truk gandengnya teman-teman. Wow, keren. Wow, ada mobil pengangkut barang atau mobil forklift teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman ya. Wow, ada mobil McQueen, imut-imut. Wadidaw, ada mobil polisi teman-teman. Wah, keren sekali. Wow, ada ekskavator teman-teman. Wow, keren nih teman-teman ekskavatornya. Wow, ada dump truck teman-teman. Mantap dump trucknya teman-teman. Dump truck pengangkut pasir teman-teman. Wow. Wow, ada mobil dinas kebersihan. Wow, keren sekali ya teman-teman ya. Wow, ada bulldozer. Wow, keren sekali bulldozernya teman-teman. Mantap. Wah, ada truk tangki. Wow, truk pengangkut air mineral nih ya teman-teman. Mantap. Wow, ada mobil silinder teman-teman, atau mobil giling. Wow, keren sekali teman-teman. Wow, ini sangat bagus sekali teman-teman. Mantap ini teman-teman. Wadidaw, ada truk molen. Wow, mantap sekali truk molennya teman-teman. Wow, keren ini teman-teman. Wow, ada mobil derek. Wow, mobil dereknya senyum dia, ada giginya teman-teman. Mantap. Wah, ada mobil keren. Wow, warnanya hijau. Mantap ya teman-teman. Masukkan terus. Wow, ada truk ekskavator. Mantap ini teman-teman. Wow, ada mobil. Tuh, ada truk tambang teman-teman. Mantap. Wow, ada ekskavator teman-teman. Wow, dia lagi santai ini teman-teman. Mantap. Warnanya oranye teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih banyak.